हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ मु झरणा दीपू पाखी ओडिया ब्लॉग को आपको स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे कौन आनी भाभी कहली सका कौन कौन सब करी से जोटा देखा भाविली से पुओ स्कूल जाऊँ ना स्कूल 28 तारिख खोलिले पुओ को स्कूल रेडी कली सका स्कूल छाड़े कदली देकी आउ से कौन खाଇବା करी ना से कौन आने देखे आ टाइम ना कि सी मत कहले नहीं मो खाଇବା कौन आनी चल देखा कौन आनी चल देखा काकर आनी पूरी आनी मटर तरकारी काकरा काकरा ये पूरी खाइबा मटर तरकारी काकरा काकरा ये पूरी खाइबा मो पे मु कौन कर चा मुड़ी बिस्केट खाइबी मोर सकाळ प्रिय खाद्य ये तापर जहाँ खाइबी भात बसई भात है हम चिकेन धोई देकी रखी तार पियाज काटी देचे आलू भी काटिकी भाजी देचे भी ऑलरेडी मसला रेडी हो जाइए खाली तरकारी हम से ठाकुर पाखे माइक बाजू बोली मो कथाटा आपन को भलसे शुभि पार न चलते तरकारीटा आरंभ करिया पियाज गोटाए खंड रख तुम सब खाओ केतक आस पूरी खाइब रोषे सजाई भात खाइब आइसक्रीम तुम दब गोटे काल से दीदी कर बागेनी बोले दीदी गलानी देद गोटे आज अलग प्रकार चिकेन करते जान चिकेन को भाजिकी टिके नाकू हल्का कर भल लगे मत किए कहला कहल जान चिजु तो तुम दी जन जाक आनिके खाऊ पूरी तरकारी मो दौन मो देह बाद में दीटा आनिक दब पुतर दीटा दीटा बेस नुह मटन खाइल बाछिकी खाई पुआ बना
ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ଦେଲା ଯାଅ ଆଣିକି ଆସିବ। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଛ ଟି? 11ଟା ହେଲେ ଟି ଛୁଟି ହବ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ଦୁଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ। ତାର କ'ଣ ଅଛି କାଲି ସେଇଆ କଥା ଟି ପିଟିବ ଅନୁ କ'ଣ ହଁ ବାକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହାପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ। ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଆଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ବାଛିକି ହଉ ଆଇଲେ ଖାଇବ ବାଛି। ପାଣି ପିଇଲ ସିଏ ଏବେ ଖାଇକି ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍ କରୁଛି। ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲା ମୁଁ ଆଜି ହାଲକା କି ମାନେ ଚିକେନ୍କୁ ଭାଜି ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିଛି। ଆଜି ଚିକେନ୍ ହାଲକା କି ଭାଜିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତରକାରୀ। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଚିକେନ୍ଟା ଭାଜିକି ହାଲକା କି ରଖି ତାକୁ ପକେଇବି। ତରକାରୀ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଆଜି ତରକାରୀ କରିଛି ନା ଜଣାପଡ଼ିବ ତରକାରୀ ଖାଇଲା ପରେ। ମୁଁ ତ ଆମ ଘରକୁ ଯାଏ ଆମ ବୋଉ ଏମିତି କରେ। ଚିକେନ୍ ମୋ ପୁଅର ଫେଭରେଟ୍। ଦେଖିଲେ ଯେତେ ପାଗଳ। ଆଉ ସିଏ ତ ଘରେ ଖାଇବେନି, ସିଏ ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବେ। ଆମେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଖାଇବୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି ନା, ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବ। ଆମେ ମା ପୁଅ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ଯିଏ ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସେମିତି କରିଥିବେ। ମୋତେ ଯେମିତି ଆସିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କରିବାକୁ ମୁଁ କଲି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ରେସିପିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ନୁହଁ ପୁଅ? ଦେଖେଇ ତ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ। ପୁଷ୍ପା ସେ ଅଳିଆ ହଲି ହବ। ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଆସିଗଲେ। ପୁଅ କ'ଣ ହେଉଛି ମାଡ଼ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାର। ଏବେ ଚିକେନ୍ କଷା ସରିଗଲେ ପାଣିଟା ଦେଇଦେବା। ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିଥିଲି ମାଛ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଖାଇବୁ ଲୋଭିଟା ପକ୍କା ଲୋଭିଟା ନିଜର ଥୋଇ ଦେଇଛି ମୋର ଖାଉଛୁ। ନିଅ ଦେଖା ଦେଖା ମୋ ଚକୋଲେଟ୍। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି। ମା ପୁଅଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଲି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ପୁଅ ଖୋଲି ସାରିଲେ ମୋତେ ଦେଉନି। ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି।
पुआ देख तोर गोटे मोर गोटे तू गोटे खाइबू मु गोटे खाइबी तू कहीं दुईटा खाइबू बेसी कथा कह चिकेन लड़ी सरी जाइए ଏବେ खाइबा स्टार्ट हम सब कम सरला पर आसली गहम धोइया को आसिक 12टा बजब से पानी छाड़ी कले हम कहीं आम पेशा अटा खाऊ आम किणा अटा खाऊन से गहम धुआ धोई सारे पु खाया देवी मु खाइबी आम भाई आइले खाइबू एति अड़िया करके रखी पुआ आमर कहर कथा ना मु खट तले पशिकी एति अड़िया टाइम आसिक हेले टाइम आसिक 12टा बजे 5 मिनिट रोषे बसई खाया पीवा सब सरी जाइए गोटे कम 3टार पुओ शोई पड़ा मुझे टे गड़ी पड़ी से तार शोई पड़ा भिडियोटी यदि आपण मानक मोर भल लगे गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे आपण मान सांग मानक व्हाट्सएप लिंकटा मोर पठेदेवे जो मैंने नुआ अच्छा से सब्सक्राइब करेंगे।